देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के मालदा जिला के वैष्णो नगर थाना क्षेत्र के चामग्राम हाई स्कूल में बुधवार को अंग्रेजी की परीक्षा के दिन हंगामा हो गया। छात्रों के एक समूह के हमले से संबंधित स्कूल के 6 शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। परीक्षा के दौरान स्कूल में तनाव इतना चरमरा गया था कि वैष्णो नगर थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे स्थिति को नियंत्रित किया। इस बीच पश्चिम बंगाल हायर सेकेंडरी बोर्ड काउंसिल के अध्यक्ष चिरंजीव भट्टाचार्य परीक्षा का निरीक्षण करने मालदा आए। हालांकि उन्होंने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की और स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस साल चामग्राम सीट कंडीटोला हाई मदरसा 4 सुजापुर हाई स्कूल और परालपुर हाई स्कूल के खाते में चली गई। परीक्षा की शुरुआत में कुछ मुख्य गेट के सामने मेटल डिटेक्टर से अभ्यर्थियों की तलाशी ले रहे थे। तभी परीक्षार्थियों के लिए एक समूह ने तलाशी का विरोध किया और अचानक कुछ शिक्षकों पर हमला कर दिया और यही परीक्षार्थियों और संबंधित स्कूल अधिकारियों के बीच हुआ। बाद में वैष्णो नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। যেটা একদমই অনভিপ্রেত তাত্ত্বিক নয়, সেটা আমরা দেখছি ইন ফিউচারে যাতে এই জাতীয় ঘটনা। কয়জন শিক্ষক কি আহত আছেন শুনেছি, এটা ডিটেইল রিপোর্ট আমি চেয়ে পাঠিয়েছি। একটা ইনিশিয়ালি বলেছি ইমিডিয়েটলি একটা প্রাথমিক রিপোর্ট পাঠানোর জন্য এবং তারপর ডিটেইল রিপোর্ট পাঠানোর জন্য। যেটা শুনেছি 4 জন অথবা 6 জন টিচার ইনজিওর্ড হয়েছেন, তার মধ্যে 2 জনে একটু মানে তাদের ইনজুরি লেভেলটা একটু বেশি, একটু গ্রেভ, তো সেই হিসেবে তারা হসপিটালে গিয়েছে। হয়তো তারা অ্যাডমিটেড, ডিটেইল ইনফরমেশনটা এখনো পাইনি। তো সেটা বেসিক্যালি ইনিশিয়ালি ঢোকার সময় যে চেকিং করা হয়, ওই চেকিংয়ের সময় এই সমস্যাটা হয়েছে। স্টুডেন্টরা তো ভায়োলেন্ট হয়ে গিয়েছিল যে তারা চেকিং করতে অ্যালাউ করবে না বা ইত্যাদি। তো সেটা খুব স্বাভাবিক প্রসেস, এক্সামিনেশনের স্যানিটিটি রাখার জন্য চেকিং করতেই হবে বা টেস্টিং করতেই হবে। এটা পশ্চিমবঙ্গে কোথাও হয়নি। 2089টা ভেন্যু রয়েছে আমাদের, তার মধ্যে একটিতেই হলো, বাকি 2088টা ভেন্যুতে কিন্তু কি ব্যবস্থা নেবেন? এটা আমরা ইমিডিয়েটলি প্রাথমিক রিপোর্টটা চেয়ে পাঠিয়েছি, তারপর ডিটেইল আমরা রিপোর্টটাও নেব। এবার সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে আমাদের আমরা যে সিদ্ধান্ত নেব সেটা ডেফিনেটলি আমরা একটা অত্যন্ত ঠিকঠাকভাবেই ভেবেচিন্তেই সিদ্ধান্ত নেব, যাতে এই জাতীয় ঘটনা ভবিষ্যতে যাতে না হয়। তারপরে সবসময় 0 টলারেন্স পলিসি কিন্তু করে বলছি স্যার, পরীক্ষা যাতে ঠিকঠাক হয়। ঘুরে ফিরে মালদায় অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটছে স্যার। মালদা এটা একটা মানে একটা কি বলবো, এটা ঠিক নয়। এটা ডেফিনেটলি গতবার কিন্তু কোনো ঘটনা ঘটেনি, এবারও একটি ঘটনাই ঘটেছে। এবারে মাধ্যমিকেও কিন্তু ভালোই হয়েছে, মোটের উপর ভালোই হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকে একটি পার্টিকুলার ভেন্যুতে চামাগ্রাম হাই স্কুল কালিয়াচক 3, তো সেখানে একটা গোলমাল হয়েছে। এই ঘটনাটা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে সেটা আমরা দেখব। থ্যাংক ইউ।